Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce. Camel, sukang puti, sa suan mo palami. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sa suan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto sa lami. Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galasio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikog kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, tinta na gyud akong gibati. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Prostate cancer, ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Be extraordinary with MX3. SED Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandig sa SED Cogon Herbal Capsule ug SED Panyawan Plus. Siya naulian. Sakit na gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog magkuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko kawan na kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko gibati nya kaantog karon nagmintin ako. Antog karon ayo na ko hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin sa Buena Vista.